कल 5 अगस्त के फैसले का रिजल्ट होगा। कल पार्लियामेंट में लिए गए फैसलों का भी रिजल्ट होगा। कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले का भी रिजल्ट होगा। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और मोहम्मद मुजफ्फर शाह के बयानात का भी रिजल्ट होगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल यानी 11 दिसंबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दफा 370 पर फैसला सुनाएगी। फैसला क्या होगा, चैलेंज और मसाइल क्या है, ये सब बातें आज की इस व्लॉग में आपके साथ करूंगा। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, दफा 370 को खत्म करने के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया, आर्टिकल में क्या कहा गया और इससे कैसे मनसूख किया गया और कल का फैसला क्या होगा, आइए इस पर बात करते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी वाली सरकार ने पार्लियामेंट में दफा 370 को मनसूख किया। साथ ही 3 सूबों वाली रियासती जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। लद्दाख सूबे को अलग यूटी में तब्दील किया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर सूबे को अलग यूटी बनाया गया। जब 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने यह अहम और गैर मामूली फैसला लिया तो मरकजी सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा खदशा सरकार को यह था कि इसकी मनसूखी से जम्मू कश्मीर खासकर वादी में हालात खराब होंगे, खून खराबा भी हो सकता है। तो सरकार ने 5 अगस्त से पहले ही यहां जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी, मजहबी और समाजी लीडरों को एहतियाती तौर नजरबंद या गिरफ्तार किया, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहर फिरिस्त हैं। साथ ही एक रोज कबल तमाम टेलीकम्युनिकेशन को मुअत्तल किया गया। मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस को भी मुकम्मल तौर बंद किया गया और साथ ही सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए। स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद किया गया। नाज़रीन, इस तरह से 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला किया। आपको बता दें कि मरकजी सरकार ने सदर रामनाथ कोविंद के आईनी ऑर्डर 2072 के हवाले से आर्टिकल 367 की बुनियाद पर दफा 370 को मनसूख किया और इस तरह से चंद घंटों के अंदर राज्यसभा ने सिफारिश की कि दफा 370 को मनसूख किया जाए। चूंकि पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत थी, लिहाजा इस बिल को पास करने में कोई कमजोरी पेश नहीं आई। जबकि अपोजिशन पार्टियों, खासकर कांग्रेस के कुछ पार्लियामेंट मेंबरान ने भी बीजेपी को ये दफा खत्म करने में अपना वोट दिया। अगले दिन सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने इस सिफारिश को बाकायदा बनाने के लिए आईनी ऑर्डर 273 जारी किया, जिसने दफा 370 को मनसूख करने की तस्दीक की। 9 अगस्त को पार्लियामेंट ने जम्मू और कश्मीर की तंजीम 9 का एक एक्ट पास किया, जिसने रियासत को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया। वहीं ये दफा मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियों ने इसकी मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लगभग 4 साल वक्फे के बाद इस साल अगस्त और सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच तश्कील दिया और रोजाना की बुनियादों पर दरखास्त गुजारों और हुकूमत की दलीलों को बाकायदगी से सुनवाई की। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम नुक्ता उठाया और पूछा कि आर्टिकल 370, जिसका जिक्र आइन में एक आर्जी शीख के तौर पर किया गया है, 1957 में जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद कैसे मुस्तकिल हो गया, जिस पर दरखास्त गुजारों में से कुछ का कहना था कि इस शीख को मनसूख नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली की मुद्दत 1957 में उस वक्त खत्म हो गई थी जब उसने साबिका रियासत के आइन का मसवदा तैयार किया था। ऐसा कदम उठाने से पहले इसकी रजामंदी जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख करने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई आइन साज असेंबली मौजूद नहीं है। इस तरह से लगभग 15 रोज तक सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजारों और हुकूमत के मौक़िफ़ को बाकायदगी से सुना और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस हसास, अहम और गैर मामूली आर्टिकल की दोनों तरफ की सुनवाई को लगभग 25,000 सफ़हात पर मुश्तमिल दलील को तहरीर किया और फैसला महफूज किया, जो कल 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नाजरीन, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि दफा 370 की मनसूखी बीजेपी के मंशूर का एक अहम हिस्सा था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों
اس کو ختم کرنے کی لڑائی لڑی۔ اصل میں یہ RSS کے لیے مرکزی مسائل میں سے ایک رہا ہے۔ وہی 1953 کے اوائل میں جموں کشمیر پرجا پریشد، جو کہ بھارتیہ جن سنگھ کے انجہانی رہنما بلراج مودوک کی طرف سے بنائی گئی ایک تنظیم تھی، انہوں نے مکمل انضمام کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ بھارتیہ جن سنگھ جو آج کی BJP ہے، اس کے بانی صدر شیما پرساد مکھرجی نے ایک نعرہ دیا کہ ایک دیش میں 2 ودھان، 2 پردھان، 2 نشان نہیں چلے گا، 2 آئین، 2 وزیر اعظم اور 2 جھنڈے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے منشور کا بنیادی حصہ ہونے کے ناطے ان کے اقتدار میں آنے پر کسی بھی طرح ختم ہونا ہی تھا۔ دفعہ 370 کی منسوخی پر 2019 میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ دفعہ 370 قوم کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفعہ 370 نے کشمیری ثقافت کو ملک کے ایک جیوگرافی کو کونے تک محدود کر دیا ہے اور اس کے ہٹانے سے ریاست کی ثقافت ملک کے دیگر حصوں میں پھیل جائے گی۔ وہی حال ہی میں وزیر داخلہ امت شاہ نے نہرو کے کشمیر کاز کو اٹھانے کے فیصلے پر بھی تنقید کی، جس پر پاکستان نے بھی اقوام متحدہ میں دعویٰ کیا تھا۔ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آرٹیکل 370 جموں کشمیر میں علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کی جڑ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہرو کی غلطیوں کی وجہ سے خطے کو نقصان اٹھانا پڑا۔ امت شاہ نے کہا کہ جب سے دفعہ 370 ختم ہوا، جموں کشمیر میں دہشت گردی کا گراف 70% کم ہوا۔ جموں کشمیر امن اور ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اب کل اس کی سنوائی ہے۔ کل کا فیصلہ بڑا اہم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی کل سے ہی کچھ سیاسی لیڈران نے خدشات ظاہر کیے ہیں، اپنے بیانات میں کڑواہٹ لائی ہے۔ ایک طرف یہ سیاسی لیڈران سپریم کورٹ پر مکمل بھروسہ اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف انتشار پیدا کرنے کے لیے خدشات ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے سیاسی لیڈران کو چاہے کہ وہ فیصلے کا انتظار کریں۔ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون کے دائرے کے اندر کام کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈے پر کام کرے۔ ہاں، اگر دفعہ 370 میں دم ہوگا، جو ہمارے سیاسی لیڈران آئے روز کہتے ہیں کہ یہ عارضی نہیں بلکہ پرماننٹ ہے، تو پھر خدشات کیسے؟ ہاں، اگر یہ عارضی تھا، کسی بھی وقت ہوا ہو جانا تھا، تو رونا دھونا کیوں؟ رہا سوال کل کیا فیصلہ ہوگا، یہ بات صاف ہے کہ کل کا فیصلہ تواریخی ہوگا۔ کل سے 370 پر سیاست ہمیشہ کے لیے بند ہوگی، چاہے BJP ہو یا یہاں مقامی سیاسی پارٹیاں۔ کل 5 اگست کے فیصلے کا رزلٹ ہوگا۔ کل پارلیمنٹ میں لیے گئے فیصلوں کا بھی رزلٹ ہوگا۔ کل نریندر مودی اور امت شاہ کے فیصلے کا بھی رزلٹ ہوگا۔ کل ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد اور محمد مظفر شاہ کے بیانات کا بھی رزلٹ ہوگا۔ ہاں ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کریے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔